So hello guys, for today's video, so yun pala na mga ding tarpaulin, tatirubang na. Shoutout man po pala ni di kay Boss Johnny, na shoutout sa'yo. Uyan man pala na ko, payusay ko na kanto, dis na sa napista na pala ni di Samu. Shoutout man po pala kay Ate Caro, shoutout din pala kay Payinggoy. Shoutout na si Payinggoy, shoutout na. Pusyagawan. Shoutout naman pala si Piolo Frondoso, kaway. Shoutout kay Agusto, udi naman pala sa ita si Kalambat pay kabit na ding tarpaulin. Pantayin mo pre, ta makita man basang pista sa atin. Siyempre, shoutout naman pa na ding mama ni Emerson. Shoutout po sa'yo. Shoutout naman palang kading akas na kadit na para sabi sa atin nakapalo na. Shoutout sa'yo, Andre. Shoutout kay... Ano kay? Lat! Shoutout kay Kalampat Kasangga dito sa barangay naman! At dahil nakapalo tong batang to, bibilhan pala natin yan ng iskinde. Bigyan mo na yan Kalambat. Tig-isa-isa lang ba? Ay grabe, followers talaga yung batang yan. Kalambat X Kasanggat sabi. Salamat! At dito sa part na to, magsa-sideline muna pala kami para may pera naman. Si Kalambat nga pala yan ang una. At dito shoutout pala natin tong sigma natin, si Tropang Jig Peter Dakara. Shoutout sa'yo pare. At dyan sa part na yan, ako naman pala magbubuhat ng simento. Napaka-basic lang yan pre. Ay sistema takinisan. At yun lamang for today's video. Maraming salamat. Ay inang. Shoutout kay Lowy Jed. At shoutout kay Caproy Armenia.